خیز و روی شو گنج شایگان سر مپیچ از این پند باستان رو متاب از این گنج شایگان سر مپیچ از این پند باستان راستی شنو راستی بخوان راستی بجو راستی بگو ارستنام اوروانو یزمیدی یا اشاونام. بر روان همه درگذشتگان درود باد. بر روان همه نیکندیشان، نیک گفتاران و نیک کرداران از کیومرث تا به سیوشان درود باد. بر روان زنده یاد بهشتی روان بهدین دکتر علی اکبر جعفری درود باد. امروز همگی اینجا گرد آمده ایم تا با گاتاخوانی یاد و خاطره آن عزیز سفر کرده را گرامی داشته و آمرزش و شادی روان او را از اهورامزدا خواستار شویم و با دلجویی و آرامش باد به بازماندگان شادزیوی، درستزیوی و دیرزیوی ایشان را آرزو کنیم. اینک گوش دل می سپاریم به نیایش های سپند گاتها. به نام اورمزد بخشنده بخشایشگر مهربان، اوشتا اهمایی یهمایی اوشتا کهمایی چیت و سخیاش مزدا دایات اهورو او تیوی تی تویشیم گت توی و سمی اشم دردیای تتموی داو آرمیته رایشیش ونکیوش گمننگ هو. مزدا اهورایی که فرمان روای همه است چنین مقرر فرموده: خوشبختی از آن کسی است که دیگران را خوشبخت سازد. پروردگارا، برای استوار ماندن به آیین راستی از تو نیروی تن و روان خواستارم. ای آرمیتی، ای نشان ایمان و مهر، آن پرتو ایزدی که پاداش زندگانی سراسر نیکمنشی است، به من ارزانی دار. Mazda Ahura, the absolute ruler, has specified that good fortune is for her or him who makes others happy. O my Lord, to remain steadfast in truth, I want from thee the strength of body and soul. O Almighty, the symbol of faith and love, do grant me that power which is the reward for a life lived with good thought. Yatne mazdau peurvim Gaitos cho tasho
Danos chow, tavom neng hoch ratush chow, yet ast vantem dado ushtanem, yet shutana chow senghos chow, yet ro varning vaso doyet. ای خداوند خرد، هنگامی که در روز نخست تن و جان آفریدی و از منش خیش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن به ارمغان آوردی، خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند. Since, O Mazda, from the beginning, though this creates soul and body, mental power and knowledge, and since though this place life within the corporeal body, and this bestow to mankind the power to act, speak, and guide, you wish that everyone should choose his or her own fate and path freely. Shnautra hurahe mazda, tachau mazda, tvahmi adam nipang hai, mano vahu urvans shau ashaunam, namas shau yau آرمیتی شیجاو چاو مانزاخ شطراو وزدنگ ها اوه میراو. And wise one, you guard in your adobe this good mind, the souls of the righteous, and the reverence that comes with serenity and zeal, a fact that makes a great sovereignty everlasting. ای خدای دانا، تو در خانه خود منش نیک و روانهای راستکاران را و نماز و نیازی را که از آرامش برمیخیزد نگه می‌داری تا شهریاری بزرگ پایدار گردد. اتویستاو تا او جایی مزداونگ ها چاو یوت اشاو تواو چاو ایسایی چاو داتاو انگ هیوش اردت وحو مننگ ها ایتیاو ورشتام یت وسناو رشو تمم. As long as I have the strength and the will through righteousness, I am, wise one, your praiser, and shall continue to regard myself so. This shall promote the laws of life through good mind, for through actions make life most renovated as you wish. تا از راه راستی تاب و توانایی دارم، من ای خدای دانا خود را ستاینده تو می دانم و همچنان ستاینده تو خواهم بود. این دستورهای زندگانی را از راه منش نیک پیش خواهم برد و این کارهای راستین است که این جهان را ای خدا برابر خواهش تو تازه به تازه می گرداند. به روان پاک مردان و زنان پارسا درود باد. به روان پاک و گروسمان نشین دکتر علی اکبر جعفری درود باد. پاینده باشید. اوشتا درود بر همه.
ما به فارسی واژه‌ای داریم سپاس. سپاس. اگر این رو 300,000 پاسم بسازند من سپاسگزار شما هستم. من چه بگم، پیرو زرتشتم. دین بهی دین راه راست من است و همه کسانی دیگه به خوبی دین بهی رو اگر در این ببینند که ما همه یکسان هستیم، بالا و پایین نداریم، ما همه برابر همدیگه هستیم، پس من 30,000 سپاس به شما میگذارم، به شما منو و همون کوچیکی که هستم در این جهان آباد و شاد همونجا بشناسید و همونجا بدانید. What a powerful clip. It is a reminder that he will always be with us. His words would always resonate the truth and remain potent. این ویدیو به ما یادآوری می‌کند که سخنان آن روانشاد بازتابی از راستی و آموزه‌های اشو زرتشت بوده و یاد خاطرش همیشه جاودان خواهد ماند. Dear Mubid Ashkan and Hirbod Jahangiri, thank you for your recital of the Gatha verses. با سپاس از موبد اشکان باستانی و هیربود نوشین جهانگیری برای خوانش زیبای گاتا. Good morning. روزگار نیک. Today we gather from all over the world to celebrate and honor the extraordinary life of Dr. Ali Akbar Jafarey. His hard work, dedication, and perseverance to preserve and to spread the teachings of Zarathustra and the Gathas was evident in him and his work. This legendary man, like the Amordad Amshasband, is now immortal, as his legacy will remain in our hearts and mind for eternity. ما امروز برای بزرگداشت و گرامی داشت و خاطر دکتر علی اکبر جعفری به گرد هم آمده ایم. دکتر علی اکبر جعفری در تمام دوران زندگی خود همواره پاسدار و گسترش دهنده آموزش‌های اشو زرتشت بودند. سپاسگزار تلاش‌ها و کوشش‌های آن روانشاد هستیم و این فرهیخته بزرگ را همواره یاد و خاطرش همچون امرداد امشاسبند جاودان خواهد ماند. This program is organized by California Zoroastrian Center and the Zarathustrian Assembly. In honor of Dr. Jafarey, we have numerous renowned speakers and presenters, so your presence from the start to the end will be treasured. این بزرگداشت، این گرد همایی با همکاری مرکز زرتشتیان کالیفرنیا و دوستداران زرتشت با همیاری و همراهی برگزار می‌گردد. در این بزرگداشت سخنوران شناخته شده‌ای سخن خواهند گفت. سخنرانی‌ها به زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود. از شما باشندگان گرامی دعوت می‌نماییم که تا آخر برنامه همراه ما باشید. To manage our limited time, I will be introducing the speakers in groups. چون زمان محدوده، من سخنرانان رو گروهی به شما معرفی می‌کنم. Our first group of speakers are Ms. Mahnaz Dinyari, the current member of the Board of Directors of California Zoroastrian Center, followed by a recorded message from Mr. Daryush Irani, who is one of the prominent co-founders of the Zarathustrian Assembly and a lifelong friend, confidant, and a supporter of Dr. Jafarey.
نخستین سخنرانمان بانو مهناز دینیاری، یکی از هموندان گروه مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، گفتگویی خواهند داشت و سپس سخنان کدبان داریوش ایرانی، یکی از پایه‌گذاران انجمن دوستداران زرتشت و از دوستان دیرینه و نزدیک روانشاد دکتر جعفری، به صورت پیام ویدیویی پخش می‌گردد. با درود. دکتر علی اکبر جعفری بیگمان یکی از تاثیرگذارترین افراد در گسترش آیین مزیسنی بوده است. ایشان با دانش و آگاهی خود که نتیجه سالها پژوهش در گاته‌ها و آیین زرتشت بوده است، توانستند با نگارش کتاب‌ها، نوشتارها و سخنرانی‌های روشنگرانه خود آموزش‌های اشو زرتشت را در سراسر جهان گسترش دهند و افراد زیادی را با این آیین اهورایی آشنا نمایند. کمبود ایشان بسیار دشوار است، اما امید داریم که شاگردان ایشان بتوانند راه آن مرد بزرگ را ادامه دهند. یادآوری می‌نمایم که روانشاد دکتر جعفری از آغاز برپایی مرکز زرتشتیان کالیفرنیا همواره همراه و یاور این مرکز بودند و برای پیشبرد آرمان‌های این مرکز از هیچ کوششی دریغ نمی‌کردند و خود در برنامه‌های فرهنگی و آیینی مرکز همیشه شرکت داشتند. من از سوی مرکز زرتشتیان کالیفرنیا درگذشت دکتر علی اکبر جعفری را به خانواده و همه دوستداران ایشان سازمان‌های زرتشتی آرامش باد گفته و برای آن تازه درگذشته آرامش روان و برای همه بازماندگان و باشندگان در این گرد همایی دیرزیبی همراه با تندرستی خواهانم. Dr. Ali Akbar Jafarey was one of the most influential men in spreading the Mazyasni religion. His knowledge of Gata was the result of years of research in Gata and the Zoroastrian religion. His passion to teach others was instrumental in spreading the Zoroastrian religion all over the world. His absence is very difficult, but we hope that his student will be able to continue the path of that great man. I would like to remind you that Dr. Jafarey has always been companion and helper from the beginning of the establishment of California Zoroastrian Center, guiding us to advance the ideals of this center and always participating in the cultural and ritual program of the center. Dr. Jafarey's passing is truly a big loss for the Zoroastrian community, and especially for the center. On behalf of California Zoroastrian Center, I would like to extend our condolences to his family and loved one and all Zoroastrian around the world. Thank you. Welcome, dear Hamdins. We are gathered today to conduct a Porseh for our dear and beloved friend Mobede Mobedan Ali Akbar Jafarey, who left us about 2 weeks ago to leave for his eternal home. Baba, as he was lovingly called, lived a life that is a legacy for all of us to follow. Born to Zarathustrian forefathers, he selected their faith to be the guiding principles of his life and was a living model of the ideal Zarathustri. The zeal he developed as his study of the Zarathustrian scriptures brought him greater and greater understanding, are a tribute to a life well lived, and was a living model of the ideal Zoroastrian. The zeal he developed as his study of the Zarathustri scriptures brought him greater and greater understanding, are a tribute to a life well lived,
and with a desire to distribute his knowledge and faith for all those who desired to so do. It was my pleasure and life's destiny to acquire the understanding and in so pursuing and practicing my life that brought to this humble disciple of his all the love and friendship and joy that I am fortunate to enjoy. To follow my beloved friend was to acquire the legacy that he had to bequeath. When I started my religious education, Baba, as Dr. Jafarey was called by all who knew him, brought happiness, devotion, and success to all his pupils and friends. Baba taught us that the smallest unit in existence is the family, and the happiness of the family is dependent on the happiness of the least happy member. That simple statement tells us where to search. As he neared retirement, Dr. Jafarey took a look at his life and decided that the time had come to have an organization whose only business was to spread the knowledge of Zoroastrianism and bring in new members. It was called the Zarathustrian Assembly. He has left us to become its members and bring Zarathustra's ever modern, ever fresh message, to use his own words, to anyone and everyone who wanted to live by it. Dearest Baba, goodbye. Till we meet again, we will not fail you. Darishirani. Thank you. Baba lived a beautiful and a legendary life, and he will be cherished for eternity. When a loved one becomes a memory, the memory becomes a treasure. Our next presenter is Dr. Jafarey's granddaughter, Sarah, who will be sharing with us Dr. Jafarey's biography followed by a slideshow. سخنران بعدی بانو سارا نوه روانشاد دکتر جعفری می باشند که چکیده از زندگی نامه آن روانشاد را می گویند و در ادامه ویدیو کلیپی از فرتورهای دکتر جعفری پخش می گردند. As his beloved Ferdowsi always began his work, به نام خداوند جان و خرد, درود. My name is Sara Razavi. My mother is Nahid Jafari, who is one of Baba's 4 children. So as Amrita Jan just said, I am one of Baba's grandchildren. I'll be reading Baba's biography, which he had written and first published in 2008, and for one of his translations. I've updated and edited it for this occasion. Dr. Ali Akbar Jafarey was born in Kerman, Iran on February 7, 1921, to Ramazan and Sakina Jafari. In 1925, the family moved to Karachi, then part of pre-partition India, where Dr. Jafari spent most of his childhood. Dr. Jafari grew up in a multilingual family, but through his own study and love for languages, he became fluent in 15 languages, including, and I'm going to list them in alphabetical order, Arabic, Avesta, Baluchi, English, Gujarati, Hindi, Kachi, Pahlavi, Persian, Punjabi, Rudabari or Bandari, Sanskrit, Saraiki in northern Sindh, Sindhi, and Urdu. He studied Avesta, Old Persian, Achaemenian, and Pahlavi with Dr. Manik Pitawala, principal of the BVS Parsi High School, and later with Dastur Dr. Manikji N. Dala, High Priest of Pakistan, under whom he also studied the Gathas and Good Religion of Zarathustra from 1938 to 1944. He learned his early Sanskrit from 2 friends, Vinod Trivedi
and Bikram Joshi, and was introduced to the Vedic lore by Mr. Ramsahi, principal of Swami Dayanand Arya Samaj High School. He graduated high school with a focus in Arabic from Sindh Madrasa. He received his bachelor's, his doctorate, and his postdoctorate degrees from the University of Karachi, his doctorate in Persian literature, and his postdoctorate in English. Early in his career, he taught Avesta, Pahlavi, and Persian at the Parsi High School. From 1950 to 1955, he worked for Aramco in Saudi Arabia as an anthropologist and as the newspaper assistant editor. In 1956, when he was 35 years old, he returned to Iran, this time to Tehran, where he founded and ran his own company, Jafarey's Translanguages, from 1956 to 1964, offering translation and research services to commercial ventures, including the National Iranian Oil Company. Additionally, he taught Avesta and Old Persian and took religious classes at the Ancient Iran Cultural Society for 12 years. He worked for 17 years, 1964 to 1980, in the Ministry of Culture and Arts in Tehran, first as the head of the Department of Cultural Affairs for Afro-Asian countries, where part of his studies involved the supervision of doctoral students in Persian literature at the University of Tehran from Afghanistan, India, and Pakistan, and then as a counselor to the Minister of Culture and Arts. Because he spoke so many languages, he was the designated host for foreign guests of the ministry, including archaeologists. This brought him in close contact with the top archaeologists of Iran and other close countries, and allowed him access to archaeological sites, including the Achaemenian, Parthian, and Sasanian sites. In 1969, he was relocated to Islamabad, Pakistan, to establish the Iran-Pakistan Institute of Persian Studies, a joint venture by the Iranian and Pakistani governments for research in their common Persian heritage. He served as the founder director of the Institute and the honorable head of the Persian department and professor of Persian Islamabad at Islamabad University from 1969 to 1976. He returned to Tehran in 1976 for the remainder of his time with the Ministry of Culture and Arts, to be served in Tehran, where he served as the Director General of the Iranian Anthropological Center. He left his beloved Iran for the United States and settled in California in 1982, where he was reunited with his son Nozar, who had been studying abroad. He was soon followed by his wife and other children, many of whom also immigrated to California shortly thereafter. As part of the first wave of Iranian immigrants, Dr. Jafarey is known and loved by many as extended family, who all affectionately called him Baba Jafarey. Dr. Jafarey served the California Zoroastrian Center as a scholar and teacher for 9 years from 1982 to 1991, and he was honored as a life member of the center and enjoyed many great memories and friendships there. In 1991, he helped co-found and was director of the Zoroastrian Assembly based in Los Angeles. The Zarathustrian Assembly remains active and is dedicated to the spread of the pristine message of Zarathustra as embodied in the Gathas. In 2012, Professor Jose Luis Abrea of Latin America Spenta University in Argentina awarded Dr. Jafarey an honorary doctorate degree. During his long career, Dr. Jafarey published 23 books in Persian and English on the Zarathustrian religion and ancient Iran, and over 100 essays in Persian, English, Urdu, Hindi, Sindhi, and Baluchi. His book, Payam Zarathusht, The Message of Zarathustra as Understood from His Songs,
first edition 1967, is a bestseller and has had several editions in Iran and one in the United States. His Persian translation of the Gathas and the supplements of the Gothic dialect, first edition 1981, was later revised for a second edition in 1988. The English translation, The Gathas, Our Guide, was published in 1989. He was editor of Tehran, the Ancient Iran Cultural Society Bulletin, the Zoroastrian, a monthly bulletin of the California Zoroastrian Center, and Spenta, a bi-monthly English and Persian bulletin of the Zarathustrian Assembly. In 1944, he married his guiding light and life partner, Amine Emi Naderi, who lived from September 30th, 1925 to September 2nd, 2007. Although Emi passed 12 years prior to Dr. Jafarey, Emi's love and guiding inspiration continued on through their community and children. They are survived by their children, Nahid Jafarey, married to Muhammad Razavi, Nasreen Jafarey, Nozar Jafarey, and Naghmeh Jafarey. Their grandchildren, Sam Razavi, married to Armina Dumoplin, Adam Jafarey, married to Julia Sarah, Sahar Razavi, Sara Razavi, married to Julian Goldstein, Pakan Purkharabi, Pune Purkharabi, married to Aryan Tajbakhsh, Kevin Jafarey, and Caitlin Jafarey. And their great-grandchildren, Nazanin Ray Perry and Amelia Emi Razavi. As many of you may know, Baba passed on Tuesday, October 6th, 2020, at 8:28 p.m. Pacific Standard Time. His rites for the first 4 nights and days were read by both Mobid Farhang Ziotabari and his wife Gohar, who read in Iran, and Mobid Kirman Kotrak read in Toronto. We are grateful to both of them for this important love and support. I'm now going to close with a verse from a famous Saadi poem, which we felt embodied Baba. سعدیا مرد نیکونام نمیرد هرگز مرد آن است که نامش به نیکویی نبرند. سپاسگزاریم از فامیل ما. سپاس. ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे,
का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है. روانم شاد. بزرگ مردی بود. Growing up in Iran, I was always told to be proud to be a Zartushti. But it wasn't until I attended a Gotha seminar by Dr. Jafarey in the early 1990s in America that I realized why I should be proud. He opened the gateway to my ancestral treasure and teachings. This is my story, but I'm confident that many share the same sentiment as Dr. Jafarey touched many lives. با بزرگ شدن در ایران فرا گرفتم که زرتشتی بودن مایه سرفرازی است. زمانی که برای نخستین بار در آمریکا در همایش گاتاشناسی دکتر جعفری از سخنان ایشان بهره بردم، دریافتم که چرا باید به زرتشتی بودنم ببالم. با آموزش‌های دکتر جعفری بود که دروازه رسیدن به ریشه‌های دینی و فرهنگی نیاکانم بر روی من درگشود و می‌دانم که آموزش‌های دکتر جعفری بر روی افراد زیادی تأثیر گذاشته و راهنمای بسیاری بوده. یادش همواره گرامی. Our next presenters are Ms. Parimarz Javanshir, who has served as a past president of the CCC BOD, and she is also one of the founding members of the Zarathustrian Assembly. And then Dr. Jose Luis Arbera. He is a Venezuelan research professor who lives in Monterrey, Mexico. He has known Dr. Ali Jafarey for more than 20 years. سخنران بعدی بانو پریمرز جوانشیر، مدیر پیشین مرکز زرتشتیان کالیفرنیا و یکی از پایه‌گذاران انجمن دوستداران زرتشت می باشند. و سپس دکتر هوزه لوئیس آروا، استاد تحقیقاتی دانشگاه ونزوئلا که در مانتری مکزیکو زندگی می‌کنند گفتگو خواهند کرد. من درود می‌فرستم به روان پاک دکتر علی اکبر جعفری و خیلی متاسفم که ما یک دوست، یک راهنما، یک آموزگار و یک پدر راهنما را از دست دادیم. پدر که میگم تعداد زیادی دوستدارانش یا آشناهاش بابا صداش میکردن، چون واقعا پدری دلسوز و راهنما بود. مرکز زرتشتی‌های کالیفرنیا به همت دکتر جعفری و روانشاد فرنگیز خانم شارخ یگانگی ساخته شد. البته همت از نظر مالی همت عده‌ای بود و از نظر فکری و پشتگرمی هیئت امنایی که اسم نمیبرم فرد به فردشونو، ولی اونهایی که رفتن روانشون شاد، اونهایی که هستن موفق باشن. بعد از اینکه مرکز زرتشتیان ساخته و پرداخته و شروع به کار کرد و همه شناخته شده، همه اجتماعات، برنامه‌ها، عیدها، همه چی اونجا انجام میشد، دکتر روانشاد دکتر جعفری و دوستدارانش برای اینکه خدای نخواسته یه وقتی دوگانگی و دو عقیده‌ای باطنی بین اونها پیش نیاد،
دکتر جعفری با کمک روانشناس فرگیز خانم یگانگی و دوستدارانش از انجمن مرکز زرتشتیان سوا انجمن دوستداران زرتشت رو تشکیل دادن و به ثبت رسوندن و محلی رو ایجاد کردن که در اونجا کلاس ها دایر می شد، برنامه ها اجرا می شد، سخنرانی ها، مخصوصا کلاس هایی که دکتر جعفری اداره می کرد، خیلی خیلی از جوان ها و نیمه سال ها و سالمندای مثل خود من آنچه آموختن از کلاس های دکتر جعفری بود. روانش شاد باشه. جاش بین ما خیلی خالیه و امیدوارم کسان دیگر همه دوستدارانش راه دکتر جعفری رو در پیش گیرن. فتانه فرید روانشاد سهم بزرگی در به وجود آمدن انجمن دوستداران زرتشت با کمک دکتر جعفری ایفا کردن. روانشون شاد. Can you hear me? Yes. Thank you. Just wanted to make sure. Thank you. Thank you. Dr. Jafarey, we met him 20 years ago in Venezuela. Dr. Jafarey, he changed our lives for the better. My family loved him like he's one of our, in our family. We call him Baba. We love him. Let me start with my condolences to the family and to the whole Zoroastrian community, to the Zoroastrian community. 20 years later, I'm here in Mexico. And for me, everything I've been working as a scientist, publishing, everything is related to Baba. I consider myself one of his students. He was a compassionate person. He was my Ratu. And for me and for my family and for the Venezuelan community, Mexican community, he is the living representation of Zarathustra. And I say living because for me, he's still alive. He will never be dead. He's always, forever, a living person. He taught me that in the Gathas, when I was looking for the explanation about death, I didn't find that term in the Gathas. And he told me that the Gathas is about life. So he was always teaching about life, about happiness in life. He was talking always about radiant happiness. So I think he will be the representation of Ameritat, the representation of Harbatat, which means that he's an immortal soul. And we can always look for Baba in his teaching. In his teaching, we can always find comfort. We can always find optimism. So there are no words to express anything right now. Words are not enough to express how thankful we are to Dr. Jafarey, to Baba. We love him, and
We love his family. And Baba, thanks for being in our lives, and thanks for always being there. We love you. Thank you. A limb has fallen from the family tree. I keep hearing a voice that says, "Grieve not for me." Remember the best times, the laughter, the song, the good life I lived while I was strong. Continue my heritage. I'm counting on you. Keep smiling, and surely the sun will shine through. My mind is at ease. My soul is at rest, remembering all how I truly was blessed. Continue traditions, no matter how small. Go on with your life. Don't worry about falls. I miss you all dearly, so keep your chin up. Author unknown. Our next speakers are Mr. Homi Gandhi, Fezana's immediate past president, will be speaking on behalf of Fezana and himself, followed by Mr. Maziar Qavidel, who is a member of the World Zoroastrian Organization and who has joined us from Sweden, followed by Doctor of Pharmaceutics, Mobid Kamran Kachak from Toronto, Canada, who has performed inner and outer liturgical Zoroastrian priestly services globally since the last 45 years. سخنران بعدی کدبان هومی گاندی رئیس پیشین فزانا با نمایندگی از فزانا می باشند، به نمایندگی از فزانا می باشند و بعد از ایشان کدبان مازیار قویدل عضو انجمن جهانی زرتشتیان از سوئد با ما خواهند بود و سپس رو به دکتر کرمان کاتراک از تورنتو که از 45 سال پیش به خدمات موبدی انجام میدهند با ما خواهند بود. با سپاس. Dear friends, Dr. Ali Akbar Jafarey will never be forgotten. Dr. Jafarey had that rare ability, a gift, to be able to learn languages. He chose to learn Avestan. He then translated the Gathas in a way that made the message of Zarathustra relatable to all. Anyone who came in contact with him was overwhelmed by his knowledge of Gathas. Anyone who learned the songs of Zarathustra from him came away with a profound love of the religion and a zeal for sharing the newly learned language and knowledge. I had the privilege to meet Dr. Jafarey for the first time in November 2003 when I was president of ZAGNI. ZAGNI, with the Iranian Zoroastrian Association, was celebrating the UNESCO-associated 3000th anniversary of Zoroastrian culture in New York City. Dr. Jafarey was one of the key speakers at the event. He spoke on the history, beliefs, and the influence of Zoroastrianism on other cultures. At the end of his speech, when he came off the stage, he said to me, "This is a good beginning, as Zoroastrian faith has a lot to offer to the current day's world." A year later, I met Dr. Jafarey again when he returned to New York to participate in ZAGNI's felicitation of his dear friend, Professor Kekashwarani. It was clear how much Dr. Jafarey enjoyed and valued his friendship. After I moved to Los Angeles in 2016, we met many times on various occasions at CZC and had discussions on various subjects, including his series of emails, A Thought a Day, to practice, say, and pray. I invited him to speak at Fazana's 31st annual general meeting, which was held here. We once again celebrated his voice and knowledge. He never failed to inspire. Dr. Jafarey's most well-known legacy, the creation of the Zarathustrian Assembly,
has earned him a place in our united Zoroastrian history. I received many comments from some individuals to be conveyed today. As there are many, I would like to reproduce one here which sums up the feelings of all. And here I quote, "He used to tell me not to call him Dr. Jafarey, but simply call him Baba. He was so loving and kind, just like your father would be with his daughter, and always told me that you are my daughter. I had never seen him in person, but through our phone conversations and email communications, I truly felt I was connected with him like I've known him for all my life. I loved and respected him greatly for all that I have learned from Baba, but even more so for his ultimate act of generosity to the world. All his knowledge about our Zoroastrian religion that he had gathered over so many years of his life, he has shared so selflessly without ever expecting any gain or glory from his benevolent actions. I found him to most humble and wise, and all his work just fascinated me. His work on our religion will always appeal to every generation because it is put together in a beautifully simple way that is so easy for any lay person to understand. He was a true teacher, the best you can ever find. He will always live in my thoughts and my heart as long as I live. May his soul rest in eternal peace." Unquote. This is a quotations from an individual. On behalf of Fazana, myself and my family, I offer condolences to Dr. Jafarey's children, Nahid, Nasreen, Nazar, and Nagme, his grandchildren, and his extended family and friends, and wisdom, peace, and tranquility. May Aura Mazda grant our noble soul everlasting peace as you now enjoy eternal life in the spiritual world. Thank you. اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. با درود به روان به رسایی رسیده بابا. با درود به خانواده و همه شما. بیگمان گل سرسبد فرهنگ ایرانی آموزه های زرتشت است. میوه آن گل شاهنامه. و بابا کسی بود که از بوستان پرگل و میوه این اندیشه، این فرهنگ نه تنها پاسداری میکرد که گسترشش میداد. شناساندن این گل و میوه بایسته و شایسته بود که خویشکاری همگان باشد. با این روی، با روی دادن رویدادهای ناپسند و گاه خونین، دست ایرانیان از چنین فراورده های دور نگه داشته شد. و اگر کسانی چون استاد جعفری چراغ راه نمی شدند، چه بسا تا این اندازه و به جای امروز چراغ راهی نداشتیم که روشنی و نورافکنی انداخته شود بر آن اندیشه هایی که زنگار گرفته بود و جز در میان زرتشتیان نبود. زرتشتیان هم که زیر فشار بسیار بودند، تا اینکه دورانی رسید پیش از بابا در سده های 17 و 18 اروپاییان یاری دادند و پس از اروپاییان، یعنی اگر 3 دوره بگیریم، اروپاییان یاری دادند به ایران شناسی، هند و ایران شناسی. سپس به استاد پورداوود رسید که دوره میانه بود، فروشی و دیگر بزرگان. اینجا بود که بابا و یارانش به این کوشش پیوستند و بابای همه ما شدند که اگر نبودند ما چه بسا این همه گستردگی رو نداشتیم. به ویژه که دلیری بابا داشت و
نشان داد که مردم دیگر ایرانیان همه زرتشتی پیشینند، میتوانند دوباره به آیین خودشون بازگردند. این کار آسانی نبود. یادم میاد بابا هنگامی که چند دهه پیش، بیرامون 3 دهه، به گفته خود بابا کم و بیش 3 دهه افتخار آموزگاری رو به من دادن و با مهر فراوانشون اندک اندک به اندازی من رو در دریای دانششون آلودن که بتوانم بلکه پر مگسی ازشون بگیرن. مهرشان چنان گسترده بود که فرزندان من بیشتر آریا، نه آرمیتا و آرزو، اندکی. آریا میگفت پدر راستکی تو دکتر جعفری است. دکتر جعفری سپس کوشش داشتند با جناب دکتر داریوش ایرانی و زندیات فتانه فرید که من بیام امریکا با اسمبلی در اونجا همکاری کنم. یک جو کارایی شد نشد و سپس انجمن جهانی زرتشتیان را انداخت و بابا آمدند و که از هیئت امنا کسان دیگه به جز منم همینجا دیدم که هستن. بابا بسیار دوستدار پروفسور ابریو بود، بسیار دوستدارش بود که من افتخار دریافت جایزه‌ای هم از دستشون داشتم. بابا نزد ماست، همراه ماست. چند ماه پیش گفتگو کردم، 7-8 ماه پیش با داریوش باقری دوست دیرینم که از زندگی بابا بسیار فیلم داریم، بیایم یک زندگی نامه درست کنیم. با ناهید جان یا نسرین بانو بود، گمان می‌کنم با ناهید بانو گفتگو کردیم. بنا بود این کارو بکنیم که این کرونا نمیذاشت. ازش خواهش کردم برو با اسکایپ بگیر، نخواست. به هر روی بابا میخندید. بابا هنگامی هم که بیمار شد و به بیمارستان رفت گفتم بابا کلیه هست برای شما. بابا با بزرگوارش خندید. باز گذارم. با درود به همه شما، به همه دوستان، به همه آنهایی که با یاری بابا به راستی پیوستن و درود به خانواده‌شون، ناهید جان، نسرین جان، نوذر جان و نقب بانو. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم. درود بر شما، درود به همه دوستداران زرتشت و درود به روان پاک بابا علی اکبر جعفری. Greetings to one and all. Greetings to all the friends of Zarathustra, and heavenly greetings to Baba Ali Akbar Jafarey. حدود 40 سال پیش بود که اولین بار با بابا جعفری در تهران آشنا شدم. It was over 40 years ago that I first met Dr. Jafarey in Tehran, and from that day onwards, we have been spreading the message of Zarathustra. دکتر جعفری و من اولین کلاس گاتا رو در سازمان فروهر تهران شروع کردیم و ایشون اولین کس بودن در جهان که صدر پوشی همگانی برای بزرگسالا در کانون دانشجویان زرتشتی تهران برگزار کرد و خواهش به همیاری از کنکاش موبدان تهران نمود. Dr. Jafarey and myself were the first ones to start the Gata classes at Sazman Farvahar in Tehran, and he was the first one in the world to start the group Sidr Pushi of adults at Kanun Danashtiyan Zartushti in Tehran, and he requested cooperation from the Mubeds Council of Tehran to join me in performing this group Sidr Pushi of Zartushti adults. حتی اولین افرینگان گازی دستی رو بابا طراحی کرده بود و اولین بار در سالن یزد من اینو روشن کردم که مناسبت صدر پوشی 33 تا نوجوان زرتشتی بود.
In fact, Dr. Jafarey had designed the first portable gas Afringan, and I was the first one to light it in Yazd when I was performing the group Sidra Pushi of 33 young Zartushti boys and girls. بابا جعفری اگر 4 ماه بیشتر عمر کرده بود ما جشن تولد 100 سالگی ایشون را می گرفتیم. اون چه جشنی می بود. من که ثبت شده وزیر دین هستم این روز را تعطیل ملی اعلام می کردم. If Baba Jafari would have just lived for 4 more months, he would have completed 100 years. And we all would have celebrated his birthday on a grand scale. And what a celebration that would have been. With the power vested in me as a registered and licensed minister of religion, I would have declared that day as a national holiday. خاطرهای بسیار زیاد از بابا دارم ولی در زمان کوتاه همه رو نمیشه گفت. آرمان دارم راهی را که دکتر علی اکبر جعفری بنیان کردن که گسترش پیام اشور زرتشت می باشد همان گونه با همیاری نیک خردان پایدار بماند. I have so many other pleasant memories with Baba Jafari, but due to shortage of time, we will leave it for another occasion. I would request all of you that the path that Baba Dr. Ali Akbar Jafari has paved for us, which is spreading the message of Zarathustra, live within each one of us and to keep his legacy going till the end of time. به روان پاک بابا علی اکبر جعفری درود میفرستیم و از اهورامزدا آمرزش روان و برای بازماندگانش سلامتی و صبوری را میخوانیم. روانش شاد و بهشت جایگاهش باد. Today we offer our loving remembrance and prayers for Dr. Ali Akbar Jafari. May the blessings of our holy angels, Surush, Rashne, and Meher, be his forever. And may his soul rest in heavenly joy in the house of songs. Eidun Bad. Thank you very much. Thank you. گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم. بشر بهتر از او ندید و نبیند. من آن بهترین از بشر دوست دارم. سنیکش بهین رهنمای جهان است. مفیدی چنین مختصر دوست دارم. ابرمرد ایرانی راهبر بود. من ایرانی راهبر دوست دارم. نکشت و نه دستور کشتن به کس داد. از این روش هم محتبر دوست دارم. یه چکیده ای از شعر آقای مهدی اخوان ثالث. Our next speakers, Mrs. Shida Farhangi Anushiravani, has served CZC in different capacities since its beginning. She has served as the president of Board of Trustees and Board of Directors. Next, Parpezishk Kurosh Amir Jahed, a past board member of the Zarathustrian Assembly, will be sharing a recorded video, followed by Mr. Bahram Zarin Afsa, a Zarathustrian Assembly and a CZC active member, who will be sharing a few words with us. سخنان بعدی ما بانو شیدا فرهنگی انوشیروانی، رئیس پیشین گروه مدیران و هموند گذشته زنهانداران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا می باشند.
این بانوی پرتلاش از آغاز کار مرکز تا کنون همواره در کارهای گوناگون وابسته به این مرکز همیار بودند و پس از ایشان پیام کارپزشک کوروش امیر جاهد، یکی از نمایندگان پیشین هیئت مدیره دوستداران زرتشت را به گونه ویدیو خواهیم دید و سپس به گفتگوی کدبان بهرام زرین افسر، یکی از دوستداران دکتر جعفری گوش می‌دهیم. Good morning. I would like to express my deepest sorrow and condolences on behalf of my husband Ardeshir, my family, and myself to Rawanshah Dr. Jafarey's daughters, Nahid, Nasrin, Nagme, his son, entire family, friends, followers, and everybody loved him and misses him. I have had the honor of knowing beloved Rawanshah Dr. Jafarey since he moved to USA about 40 years ago. I remember after establishing the California Zoroastrian Center by the founders members, Rawanshah Banu Farangis Kekhosrowsharah was always talking and hoping about bringing Dr. Jafarey to our community. She always spoke of Dr. Jafarey's scholarly skills and knowledge. Since other respected speakers would speak about the unique qualities of Rawanshah Dr. Jafarey, I chose to share just two sweet memories of him that I always carry with me, which showed me his sense of humanity and depth of his calm kindness about his surroundings. The founders of California Zoroastrian Center had made some temporary residential arrangement for him, but first he was supposed to stay with Mr. and Mrs. Manucher Kamder for a short time, which he did. Then we wanted to host him, so I gladly approached and invited him at the small Daremer in Anaheim. He responded, "No, Dokhtaram, bring a couple of pillows and blankets for me. I will stay here." There I found how simple and humble he was and how much he liked that place. One day I was doing some cleaning and gardening outside the building while I was spraying ants that they were raiding the kitchen of our place. Suddenly, he caught me and said, "What are you doing, Dokhtaram? You know you are killing live creatures of God. Instead of killing them, provide them with some food. You will see that they will leave the kitchen and will stay outside the building, where you have put the food for them." There, I found his love for animals and environment. In addition to being a great scholar of Zartushti's teachings, he was a great, kind, calm, and very patient man. It is hard to believe that he is not with us anymore. We all miss him and his knowledge, but he will stay in our hearts and minds forever. He must be with his beloved wife, Ebina. May Ahura Mazda bless his soul. روانشان شاد و یادشان گرامی باد. Thank you. من به نام خود و همه دوستان زرتشتیم از درگذشت استاد علی اکبر جعفری که گاهی او خود را رطورودباری نیز مینامید بسیار اندوهگینم و به یاد او شامه‌ای که سوگوارانه برای روان پاکش سروده‌ام برای خاندان گرامی او و دوستانمان زرتشتیان ارجمندم باز می‌گویم. آنچه من نوشتم شامه‌ای است که آن را برای شما می‌خوانم. در این روزگاران نااستوار چه بسیار خوبان روند از دیار، بسی از بزرگان و دانشوران دریغا نمانند در روزگار، دریغا که مردان راه درست نمانند چندان بسی پایدار. زمان نادرست است در کار خود،
که آن را نمایان کند آشکار. علی اکبر جعفری یادگار چه بسیار می داشت زین روزگار. بزرگی چون او در درستی نبود، نه در دانش و بینش پایدار. ز پاکی و روشن روانی او ندیدم بزرگی چون او نامدار. در ایران که بودم ندیدم ورا، در اینجا رسیدم بدان افتخار. خردمند نامی در این روزگار اگر بود، او بود آن نامدار. مران را خرد گشت آموزگار، مرو را خرد آفرین گشت یار. فروغ است اندر سرشت خرد، وزان سرنوشت است خود رستگار. فروغ خرد افسر فرهی است، نگهبان خوشبختی آزگار. ز یاران زرتشت اسفندمان، خرد استواران آیین گذار. علی اکبر جعفری را نخست به نام رودباری شمار. که دانشوری آروین دیده بود، خرد باور و راد و پرهیزگار. اوستا شناسانگری بی همال، پژوهنده با کوششی بی کیار. ورا بود افسون بختی بلند، که همکار نیکی ورا بود یار. رودباری و بانو فرید دو همکار بودند با افتخار. همه دوستداران زرتشت نیز در این باره بودند بس داغدار. از آن انجمن سالیانی است بیش، ز پایه گذاران زنهاردار. دریغا علی اکبر جعفری دگر نیست با ما در این روزگار. به بانو فرید آفرینی سزاست، که همکار او بود در هر مدار. دریغا که او زودتر درگذشت، نمانید در کار خود آشکار. گشودند بسیار این دو تن، به جویندگان خرد راهوار. شدند این دو تن رهنمایی گزین، به دین درخشان پرهیزگار. چه بسیار مرد و زن هوشمند، به همیاری این دو آموزگار. به فرزانگی دانش آموختند، رسیدند بر بینشی استوار. که دین خردورز زرتشت را گزیدند بر باوری هوشیار. بدیدند در بینشگاه‌ها عشا را خرد تابش آشکار. که فرجام ره نیست جز راستی، بجز بر عشا گردد این نجز بر عشا گردد این روزگار. سزد گفت که این گردنده را، بگردند این دو فرهیختار. ز سرد و ز گرم و ز سخت و ز نرم، بسی دیدند این دو رزمندگار. رودباری و بانو فرید دو تن پایداران پویندگار. دگر نیستند این دو در روزگار، منم در غم هر دو تن بیقرار. این بود آنچه که من میخواستم برای استاد علی اکبر جعفری و همچنین همکار او بانو فرید بازگو کنم. امیدوارم که روان شادشان همیشه پاینده باد. برنامه زینفتا هستم. امیدوارم که همدردی من را
با خانواده دستور جعفری و دوستان در سراسر گیتی را بپذیرید. کوتاه سخنی دارم که با شما در میان میگذارم. ایرانیانی که با فرهنگ خود بیگانه، زبان خود را فراموش کرده، آداب و رسوم خود را از یاد برده، دین و آیین خود را گم کرده بودند، به گفته دیگر ایرانیانی که هویت ملی و فرهنگی خود را به فراموشی سپرده بودند، در کنکاش شناسنامه ملی و فرهنگی خود به دستور علی اکبر جعفری روی می‌آوردند و او با یاری از نوشتار اشو زرتشت و با مهربانی و بردباری این راه ناهموار رسیدن به شناسه و فرهنگ ملی ایران را راهگشای آنان بود. نام او گرامی، نام او و ایران جاودان. A few words in American English. I am Bahram Zarin Afsar. I hope Dostur Jafari's family and friends all around the globe will accept my commiseration. I have few words to share with you in his memory. Persons that were strange to their own culture, had forgotten their language, disregarded their custom and tradition, had lost their religion. In other words, had disremembered their cultural and national identity, would turn to Dostur Jafari for guidance in search of their national and cultural identity. And he, with forbearance and kindness and words of Ashu Zatosh, would lead them through this rough path to their Persian culture and national identity. May his name and Iran be everlasting. Next, we will see a pre-recorded video presented by Avad Darya, who is an enthusiast of the Zoroastrian religion since an early age, who has spent time in the Iraqi war zone representing the Zoroastrian Kurds. در این بخش برنامه سخنان بانو آوات دریا را به گونه‌ای ضبط شده پخش می‌کنیم. ایشان از نوجوانی دلبسته آیین زرتشت شدند و اکنون در گسترش دین بهی در کردستان عراق بسیار کوشا هستند و در حازمان‌ها و گروه‌های فرهنگی و اجتماعی گوناگون هموند می‌باشند. روانشاد دکتر جعفری همواره یاور و پشتیبان بانو دریا بودند. Dear Zoroastrian, wish you all a good day with good health and happiness. It's a historical meeting after a few days from the departure of Baba Ali Jafari to lights of Ahura Mazda to be in Cherna forever. Here we are talking about our memories about a great man who gave long years of his life in the service of the Zoroastrian religion. So blessed is his pure spirit. In my first meeting with Baba Ali Jafari, he offered his spiritual support to me when he told me I consider myself to separate father. It was a moment of happiness from me, and I always cherish it and never forget it. Baba Ali Jafari was always my supporter and strong moral supporter of me, and he processed of Zoroastrian revival in Kurdistan. And he knew well that I was alone in the field of the Zoroastrian revival in Kurdistan, and he aspired and encouraged to push the Zoroastrian in the world to support the Zoroastrian Renaissance in Kurdistan. He always assured me of making offers in working towards Hamazuri, and together the Zoroastrian diaspora and united them in the world. Here I commemorate this spiritual father, and I assure him that I will follow his path in legation and educating people with the teaching of Zoroastrian for the sake of the good happiness and progresses of the human beings. With all due respect and appreciations, Ishta Awadariya. Thank you so much. In honor of Dr. Jaffrey, I would like to recite the first verse of the Gathas, Yasna 28, Part 1. Ustan zesto rafif
یا من یوش مزدان هاوری بنتهیا اشا ویسفن شیوتنا والهش راتون مننکو یاشنی ویشا یوشا urvanem. Our next presenters are Mr. Feridun Karim, the representative of the Iraqi Zarathustrian chords, who will be joining us from Texas, followed by Mrs. Dina McIntyre, one of the original board members of the Zarathustrian Assembly, followed by Mr. Mehrdad Parsa, founder of Pars TV's previously recorded video clip. ادبان فریدون کریم به نمایندگی از زرتشتیان کرد عراق از تگزاس به ما می‌پیوندند. سپس به سخنان بانو دینا مکنتایر یکی از بانیان گروه دوستداران زرتشت گوش فرا می‌دهیم. پس از ایشان پیام کدبان مهرداد پارسا بنیانگذار تلویزیون پارس را به طریق ویدیو کلیپ خواهیم دید. Hello, I am, as a member of the CDC Enlarge and representing Kurds, Zoroastrian, and some other minorities around the world, I submit our condolences to Dr. Jafarey's family, friends, and followers, and his students. I consider myself one of his students. It's very interesting that in your life, your road crosses with somebody amazing like Dr. Jafarey. I learned from him not just the Gatha, I learned from him the passion for our religion, our interest. I remember the day Dr. Luis Abrio and myself introduced the Kurdistan Zoroastrian to Dr. Jafarey. He felt so happy, I could not believe it, because he learned that the Zoroastrian religion is coming back to the original national land. And that night, the only organization I was helping was Yasna organization, which Mrs. Awaderia was leading. And she was doing very excellent job in leading that organization. And through us, we were able to connect CDC with Kurdistan. And now the Zoroastrianism growing in Kurdistan. There are more organizations, and two of them, Awaderia was capable to connect them, to make them one, work together, and hopefully soon we'll do the rest. I and Dr. Jafarey became so close friends, became like a family. Every time I left his office, he has a basket of sambusa to take it for my mother. He explained to me where sambusa came from. And he explained to me where sharwal, our clothing, came from. He taught me how to be expandable through all the people in Kurdistan, not to concentrate in one subject or one group. And he explained to me that everything can be done with aramaiti, with patience, with a goodwill. His teaching is not just the one in the Gathas, is in his actions, in his movement, his smiles, his touches. Yesterday, I had a meeting at the Irvine concerning about CDC's future.
I passed by his office. It was like he's still there. And it was very touching that I felt we have to continue on his path and celebrate his life all the time. And through his plethora of writings, we will be able to continue under his guidance and his teachings. Again, I present our condolences to all his friends, and specifically to Mr. Darush Irani, who was very close to him, and to Shida and his family and her family and the rest of the people. I cannot name them. I don't want to take your time. Kurdistan is sad, is really sad. Yasna, a week ago, had a memorial for him in Kurdistan, in Suleymaniye, and was very touching, very felt like we are one. There is no difference between Kurdistan or CDC in California or anywhere else. And we are really sorry. We miss him. We miss you, Baba. We will continue on your path. Thank you so much for listening. Bye. Many years ago, a group of friends sat around my dining room table in Pittsburgh, Pennsylvania, to discuss what steps we could take to welcome into the religion anyone who wished to follow Zarathustra's teachings. This group included Dr. Kekeshru Irani and his wife Piroja, Dr. Farhang Mer, Dr. Jaffrey, Dariush Irani, and me. We talked for 2 days. Some months later, Dr. Jaffrey and Dariush Irani did something about it. They acted. They formed the Zarathustrian Assembly, an organization which welcomes all who wish to practice Zarathustra's teachings, which now has grown in countries all over the world. Dr. Jaffrey and I, we sometimes disagreed, as thinking people will do, but that never affected our friendship. I admired him for many, many things. I would like to mention just 2. He was an unusual person in that he did not return hatred for hatred. In the early years when he and Dariush battled the headwinds of obstruction and ostracism, I don't doubt that his heart often was filled with unshed tears. But for as long as I knew him, he was kind, generous, a friend to everyone. He had courage. He did not become bitter. On the contrary, he had quite a sense of humor. Secondly, and equally important, he made a huge difference in many, many lives all over the world. Statistics sound impressive, but they don't give us insight into the impact on individual lives. I have heard from so many people about what a difference Dr. Jaffrey made to their lives. And here today, we have all heard from so many people all the beautiful testimonials about Dr. Jaffrey and his influence on people's lives. I truly think that in this way, he played a part in healing existence, as Zarathustra tells us to do. The Farvardin Yasht celebrates Saena, a teacher of the religion who had 100 students. Imagine how the Farvardin Yasht would have celebrated Dr. Jaffrey, who enabled not 100, but many hundreds of people to learn about and follow Zarathustra's reason-based, joyful, beneficial, progressive teachings. I feel so happy that eventually all the goodness he did came back to him in the affection, admiration,
and high esteem in which he has been held and still is held by so many people. I extend my sincere sympathy to his family, to Dariush Irani, and to all those who grieve Dr. Jafarey's departure. As Rabindranath Tagore reminds us, death is not the end. It is putting out the candle because the dawn has come. Thank you. به نام خداوند جان و خرد و به نام پاک کشور اهورایی من ایران و با درود بسیار بر شما عزیزانی که از طریق این شبکه مجازی شاهد برگزاری پرسه دکتر علی اکبر جعفری هستید. پیش از اینکه سخنی بگویم نخست جشن مهرگان، این عید بزرگ و جشن ایرانی رو به همه هم میهنانم شاد باش میگویم، چرا که دکتر علی اکبر جعفری استاد بزرگ که من افتخار آشنایی او را از ایران و در گروه ایران زمین در تلویزیون ملی ایران و سپس در اداره کل مردم شناسی وزارت فرهنگ و هنر داشتم و او رو در جلسات بررسی یافته‌های باستان شناسی ایران می‌دیدم، عاشق و شیفته مردی شدم که در کنار دکتر بهرام فرهوشی شادروان در شناخت بیشتر هویت ملی ما و شناسنامه ملی ما کوشش و تلاش داشتند. بعدها که به آمریکا آمدم به دنبال او میگشتم، سرانجام او رو یافتم، آن هم در انجمنی به نام انجمن دوستداران زرتشت که در کنار بانوی فرهیخته باستانشناس شادروان فتانه فرید کوشش گسترده ای رو در جهت شناخت فرهنگ ملی، اندیشه های اش و زرتشت اسپنتمان ارائه می کردند و از همان ابتدا کوشیدم که در کنار ایشان ابتدا جلساتی رو در جای جای کالیفرنیا بنابر تقاضای عاشقان ایران زمین و آنانی که میخواهند بیشتر بدانند داشته باشم. دکتر علی اکبر جعفری همان کنه که در این تصویر میبینید یکی از یاران پروفسور فرهنگ مهر بود، رئیس دانشگاه پهلوی شیراز و یکی از خدمتگزاران فرهنگ و توسعه دانش در سرزمین ما. دکتر علی اکبر جعفری خاورشناسی بزرگ است و یکی از چهره‌های نامدار و ماندگار فرهنگ و تاریخ سرزمین اهورایی من ایران است که نزدیک به 1 قرن با زیستی شایسته و 10 سال کنکاش و پژوهش در تاریخ و فرهنگ ایران زمین با نگارش 10 کتاب و رساله و 100 مقاله و سخنرانی در شناخت هرچه بیشتر ایران و ایرانی در تمام جهان کوشید و در جنوب کالیفرنیا دیده از جهان فرو بست و به سرای جاودان شتافت و سفری جاودانه را آغاز کرد. مفتخر هستم که به عنوان شاگرد او، فرزند او، در پرسه او این فرصت رو یافتم که سخن بگویم. دکتر علی اکبر جعفری انسانی راستگو با اندیشه و کردار و گفتار نیک و شایسته در جامعه زرتشتیان به ویژه پارسیان هند از مقامی والا برخوردار بود و در مقام اداری و دیوانی نیز از صاحب منصبان مورد احترام وزارت فرهنگ و هنر در امور مردم شناسی و باستان شناسی و شناخت میراث‌های ملی ما ایرانیان سهم به سزا و شایسته ایفا کرد. او 13 زبان و گویش را به خوبی صحبت می‌کرد و در اشاعه زبان ملی به ویژه زبان اوستا استاد بود. کلاس‌های زبان اوستای او شاگردان بسیاری را پرورش داد. تصویری رو دیدید از 97مین سالگرد تولد او که در انجمن زرتشتیان برگزار شد
و از من خواستند که کیک تولد او رو به عنوان سورپرایز در درگاه ورودی مرکز زرتشتیان پیش او ببرم و از او بخواهم که این شمع‌ها را خاموش کند. اما او گفت شمع را نباید خاموش کرد، آتش دل زرتشت باید شعله‌ور بماند. و این هم آموزه دیگری بود از دکتر علی اکبر جعفری. دکتر علی اکبر جعفری عاشقانه به زرتشت ورجاوند و به ویژه فردوسی بزرگ عشق می‌ورزید و همواره میگفت شاهنامه افسانه نیست، تاریخ است. دکتر علی اکبر جعفری که سالها با همراهی بانو فتانه فرید باستانشناس در برنامه پا به پای تاریخ تلویزیون پارس با اجرایی که من در خدمت آنها داشتم و دیگر برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی سعی می‌کرد که دانشته‌های ژرف خودش رو ارائه بدهد و جایگاه والایی در میان جوانان ایران که تشنه شنیدن واقعیات و مستندات تاریخی و فرهنگی و هویت و شناسنامه خود بودند انجام داد و مهم آن که تحمل و خلق و خوی خوش او موجب گردید که همواره او را بابا خطاب بکنیم. او نیز با عشق به ایران و ایرانی زندگی پرثمر خودش رو سپری کرد. اکنون با عشق به بابای خود دکتر علی اکبر جعفری سفر جاودانه او رو بدرقه می‌کنیم. در پرسه او یادش را گرامی می‌داریم و می‌کوشیم که تحت تأثیر آموزه‌های راستین او روان پاکش را شادمان نگه داریم. و به راستی چه مصداقی دارد این شعر زیبای پیر رند پارسیگوی خواجه حافظ شیراز: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. بابا رفت یادش گرامی و روانش شاد باد. برنامه رو ادامه میدم با معنی ورس گاتا 28 بخش بند 1 که خود دکتر جعفری این رو معنی کرده بودن. به زبان فارسیش هست: ای اهورامزدا، ای خداوند جان و خرد، سرم در نمازت خم است و دستهایم افراشته. از تو میخواهم با کارهای راست و درست و پاک خود که از روی خرد و با دانش نیک انجام میگیرند جهان را آباد و جهانیان را شاد سازم. و معنی انگلیسیش میشه Mazda, wise God, with a bow and uplifted arms I pray. First I ask for support through progressive mentality. Then I pray that I may perform all my actions based as they are on the wisdom of good mind, precisely according to the laws of righteousness, so that I please you and the soul of the living world. Our next presenter, Dr. Mehravar Merzbani, who has a PhD in studies of the Gathas and who has worked very closely with Dr. Jafarey since her teens. Join us from Australia. Mr. Aram Jafarey, Dr. Jafarey's grandson, will share a few words with us. And our final speaker is Dr. Jafarey's oldest daughter, Nahid. سخنران بعدی ما بانو دکتر مهراور مرزبان از استرالیا می باشند. ایشون دکترای خودشون رو در گاتا شناسی دارند و از شاگردان نخستین دکتر جعفری هستند. سپس کدبان آرام نوه دکتر جعفری سخن خواهند گفت و در آخر هم بانو ناهید دختر روانشاد دکتر جعفری گفتگو می کنند.
درود بر شما، درود بر همه فرزندان بابا، درود بر همه دوستداران بابا. بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. به درستی اشوان علی اکبر جعفری فرزند راستین زرتشت و فرزند راستین ایران است که عاشقانه ایران رو دوست داشت ولی دور از ایران درگذشت. از نوجوانی با مادرم و پدرم که به سخنرانی استاد رفتیم، از همونجا با پرسش هایی که داشتم باشون آشنا شدم و از همون زمان شاگردشون بودم تا همین چند روز پیش که یک بزرگ داشتی با انجمن زرتشتیان ترکیه با هم داشتیم. سخنان بسیاری گفتن و بسیار همه رو شاد کردن. و اما میتوان گفت او دروازه‌ای بود به بینش زرتشت پس از 1400 سال که این درها بسته شده بود. هیچ کس نه گادها رو میفهمید و نه جرأت داشت که سخن زرتشت که میگه اگر راه عشا رو دوست دارید اون رو به کار ببندید و بگسترانید. نخستین کسی که شاید این گفتار بزرگ زرتشت رو درک کرد روانشاد رتو جعفری است. اما سخنان بسیاری گفته شد، من تکرار نمی کنم. سخن این که گادها و فقط گادها سخن بسیار بزرگی است که باید در شناخت بینش زرتشت به کار ببریم. اوستا فرهنگنامه ایرانیان است، بسیار اهمیت داره، ولی بجز گادهایی که در درونش قایم شده هیچ رابطه‌ای با زرتشت نداره. من برای گرفتن دکترا ساعتها با بابا صحبت میکردیم، تلفنی صحبت میکردیم و من همه از توافقی که با عقیده پدر و بابا داشتن سخن گفتم. ولی من در چند جا با هم دیگه در کنکاشمون اختلاف نظر داشتیم. یکی این که در زمانی که به امریکا من رفته بودم و ایشون هم در امریکا بودن، در انجمنی که الان شاید اونجا بعضی از شماها دوربینتون اونجا هست، در درب مهر رستمگی، گفتن که چند نفر رو به من معرفی کردن، آقای کوهپایی و آقای دکتر امیر جاهد. گفتن اینها نوزرتشتیان هستن. گفتم پدر این چه حرفیه؟ به راه عشا رفتن نو و کهنه نداره. و در اون زمان که با هم اختلاف داشتیم به یک توافق رسیدیم. ولی چگونه در کارشون بیشتر پیشرفت کردن؟ با دوستانی که همازور شدن با ایشون. نخستین روانشاد اشون فرنگیسته یگانگی، داریوش ایرانی، اشون منوچهر فرهنگی، اشون مینو سپهر، اشون فتانه فرید، اشون پریمرز که من به عنوان فیروزگر میشناسمشون،
ببینین همازوری نیاز ما هست، دیگه زمانش شده. اون چیزی که هدف پدر، هدف خیلی از ماها هست، به ویژه یکی از کوشندگان راه همازوری اشون آوات دریا که تک نفری در زیر بمب و خرابی ساختمون ها کوشش میکنه و به همین دلیلم چند ماه پیش به دیدار پدر اومد در لس آنجلس. این حرف بزرگی هست که باید به عمل برسونیم و یکی از خواسته های بابا هست. او دشمنان بسیاری هم داشت ولی با خرد زرتشتگونه خودش رو قوی تر کرد در مقابل دشمنانش. میدونیم دشمنانشون فقط خارج از گروه اشوان ها نبود، از درون خود زرتشتیان هم بود، ولی چقدر با آرامشی که داشت و همیشه این سخنش هم یادمه میگفت آری دخترم درست میکنیم. اما یکی از ویژگی های بزرگ اشوان علی اکبر جعفری فرشکرد واقعی بود. استاد از اولین پله های رسانه های گروهی که الان ما داریم ازش استفاده میکنیم استفاده کردن برای آموزش همگانی. این خودش فرشکرد بزرگی بوده و هست. یکی دیگه از فرشکرداش همینطوری که گفتم، باز هم بگم آشنایی ما بیش از آشنایی کتاب و کاغذ بود. 2 بار به استرالیا اومدن، یک بار در سال 1994 با همسر مهربانشون که همیشه پشتیبان او بودن و همه کارهای او رو پشتیبانی میکردن. امی جون روانشون شاد. و دفعه دوم در سال 2003 برای 3مین هزاره بزرگداشت زرتشت که البته هزاره 4م بود، مدت زیادی با هم زندگی کردیم. قدمشون روی چشم من بود و از اونجا با کارهایی که من میکردم، با دانشی که داشتم، به من پروانه دادن که من میتونم آموزش راه عشا رو به دوستداران بدم و بتونم سر پوشی رو انجام بدم یا پا گذاشتن به جرگه اشوان ها رو به مردم بدم. میاندیشم این خودش یک فرشکرد بزرگی بوده و هست و شاید نظیرش کم هست که کسی این پروانه رو داشته باشه از پدر. اما بزرگترین کاری که انجام میدادن از راه دور پشتیبانی همین وجودشون در کارهای در کردستان انجام میشه، به ویژه توسط آوات دریا. خب باید این زن رو بشناسیم که یک تنه زیر تیر و تفنگ و بمب چه کارهایی انجام میده. و بابا که بابای او هم هست بسیار سخنان داره در این باره که چقدر پشتیبانی پدر در پیشبرد کارش، در نیرویی که داره و به کار میگیره مؤثر بوده. آخرین چیزی که با هم سخن گفتیم این بود که فرشکرد درباره نوشته هاشون. گفتم استاد تلفنی بعد از اون دیداری که روی زوم با هم داشتیم، گفتم استاد جاش هست که جای مزدا رو درست معلوم کنیم. دیگه مزدا خدا نیست،
احشا فقط راستی نیست. با هم به توافق رسیدیم. گفت دخترم، آری دخترم، در راه این هستم که تمام نوشته هام رو نظری بیندازم و یک فرش کردی روش انجام بدم. در هر صورت ما فرزند بزرگ زرتشت و فرهنگ بزرگ و فرزند بزرگ ایرانی رو از دست دادیم. من به خانواده خوبشون با وجودی که سخته امیدوارم که پشت پاش خوبی و خوشی و تندرستی باشه، حتی برای دوستدارانش، حتی برای مردمی که از دور میشناختنش. براشون آرزوی آرامش روان بکنم و شادی روان بکنم. یادمون باشه که همیشه میگفتیم روان همه آنها که هستند و همه شماها و روان همه آنها که رفتند شاد باشه. روانشون شاد. Salam. Hello, everyone. Firstly, I'd like to extend my gratitude to all of the speakers and all of the participants for this Porseh. Speaking for the family, we're very grateful to you all for extending your condolences and your memories and your thoughts about Baba. For my own part, I would like to touch upon a few themes. First and foremost, Baba was a scholar and a teacher, and I think everyone has this in common, that Baba taught them something that profoundly affected their lives, something that may have changed the way that they think, something that helped to affirm or reaffirm their faith. So for me, amongst the most important themes that Baba taught me was generosity. His house was always open. He extended hospitality to anyone and everyone that was within his circle. For as long as I can remember, there was a guest in his home, and Baba made sure that they were fed and acknowledged and appreciated. The second theme, I think all of us have in common by virtue of having known Baba, is self-betterment. Baba was always a proponent of educating oneself, of rationality, of science. He thought nothing better than to obtain one's education and become more informed, whatever the topic was. Of course, his faith was very important to him, but he applied that across the board, the theme of self-betterment. And thirdly, I think the most personal to me was Baba always stressed the importance of family, of cherishing the family relationship, and even extending that to a wider circle of friends. Something profound that my father said about a week and a half ago when we were talking about Baba was, he and Emmy came from a place of abundance. No matter what they had to give, they gave it with the confidence that there was always more. There was always more than enough. And I think that was a profound lesson that all of us could absorb and carry forward, regardless of our faith. So again, on behalf of the family, I'd like to extend my profound gratitude for everyone's kind words today, and for them taking the time and offering their thoughts and their condolences. We are grateful to you. And Baba, I miss you. از این همه مهر و بزرگداشت زبانم بند اومده. از سوی خانواده بابا، از همه دوستداران، شاگردان و برگزار کنندگان بزرگداشت امروز سپاس می‌گذاریم. یاد بابا پاینده. ممنون.
Dear all, this concludes our program. Special thanks to the California Zoroastrian Center and the Assembly Board members for organizing this event in honor and for celebration of Dr. Jafarey's life. Special thanks to our respected Mobids and to our valued speakers and all of you who have been with us during this event. یاران گرامی، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. با سپاس ویژه از همه اعضای گروه مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا و دوستداران زرتشت برای برگزاری این بزرگداشت برای زندگی دکتر جعفری و با سپاس ویژه از موبدان گرامی، سخنرانان گرانقدر و همه شما یاران گرامی که در این برنامه با ما بودید. گیر بیوید، حال زیوید، زیوید به کامه زیوید، گیتیتان به کامه تن، مینوتان به کامه روان. ایدون باد. خدا نگهدار. تا درود بر همه. ما به فارسی واژه‌ای داریم سپاس. سپاس. اگر این رو 300,000 پاسم بسازند من سپاسگزار شما هستم. من چه بگم، پیرو زرتشتم. دین بهی دین راه راست من است و همه کسانی دیگه به خوبی دین بهی رو اگر در این ببینند که ما همه یکسان هستیم، بالا و پایین نداریم، ما همه برابر همدیگه هستیم. پس من 30,000 سپاس به شما میگذارم، به شما منو و همون کوچیکی که هستم در این جهان آباد و شاد همونجا بشناسید و همونجا بدانید.